बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल B-2 बमबार तैयारा चाइना के काबू आ गया है, जिसके बाद भौंचाल आ गया इस वक्त नाज़रीन। और दूसरी तरफ चाइना और शुमाली कोरिया ने अमेरिका को ईरान जंग में मसरूफ़ देखकर बड़ी कार्रवाई अंजाम दे दी है, जिसके बाद बहुत गैर मामूली इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त ताइवान जो है वो भी अब यूँ समझ लीजिए फारुग हो गया। एक बहुत बड़ा अटैक चाइना की जानिब से किया गया है, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमरीका है वो ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ है और ईरान ने उसको इतना बिजी रखा हुआ है नफसियाती तौर पे और फिर फिजिकली। आप देखें कि अमेरिका जो है वो ईरान के खार्क जजीरे के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, तो ईरान ने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि तुम अपनी फौज को यहाँ पे लेके आओ और फिर देखते हैं हम आपकी फौज वापस कैसे जाती है। इसके साथ ही नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो किए जाने वाले हमले हैं, जो इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस वक्त बड़ा बरमला इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका को यहाँ पे शदीद मसाइल का सामना है और इसी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि जो AI जनरेटेड वीडियोज़ जो हैं वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की जो है वो शेयर कर रहे हैं या जो अमेरिकी शिकस्त जो है उसको जाहिर कर रहे हैं, उन चैनल्स के खिलाफ हम कार्रवाई अंजाम देने जा रहे हैं। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि आप कोई बंदा अगर किसी के साथ जंग लड़ रहा है तो वो जो कहेगी जी तुम हार रहे हो तुम हार रहे हो, तो वो उसको मारना शुरू कर देगा जी कि तुम क्यों कह रहे हो कि मैं हार रहा हूँ। अब रही बात ये कि जंग के अंदर कभी किसी का पांसा जो है वो भारी होता है, कभी किसी का होता है। अमेरिका जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है ईरान के साथ अगर कंपैरेटिवली देखा जाए ना, तो टेक्नोलॉजी में देखें, फिर उसके बाद सरमाया, डिफेंस बजट और उसके बाद अफरादी कुव्वत और आसपास जो प्रॉक्सीज हैं और हमसाया ममालिक, जितनी भी आप देखें कि अमेरिका और ईरान का जंग का अगर मुवाजना किया जाए ना, तो अमेरिकी ताकत के सामने ईरान का कोई जोड़ नहीं बनता, यानी कोई तवाज़ुन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर इतने दिनों से उन्होंने उनको रोक के रखा हुआ है और चैलेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ इस तरह की गैर मामूली चीज़ें तो हैं ना ईरान में, जो ईरान ने उनको अभी तक इस कदर एंगेज किया हुआ है कि ये 3 मरतबा राब्ता भी कर चुके हैं जंगबंदी के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि वो अपने आप को या फिर हालात व वाक़यात जो हैं, वो उन्हें ये हौसला दे रहे हैं कि आप जो है वो इस वक़्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अमेरिका जो है वो अब किसी भी किस्म के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़दामात करें, तो हक़ाइक़ तो छुप नहीं सकते हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो सामने हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि चाइना जो है, उसने आज एक बड़ी कार्रवाई करने का जो है वो इंकशाफ किया है। नाज़रीन, अमेरिका और चाइना और रशिया, ये 3 बड़ी आलमी ताकतें हैं, जो टेक्नोलॉजी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करती हैं। अब चाइना जो है बड़ा खामोशी के साथ, यानी वो बराह रास्त जंगों में आने की बजाय वो पीछे रह के अपनी जो है वो गेम कर रहा है। अपनी इकॉनमी को वो मजबूत रखे, वो उसकी पॉलिसी है। वेनेज़ुएला में लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाए कि चाइना जो है वहाँ पे उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, तकरीबन $510 अरब की इन्वेस्टमेंट थी, तो वो वहाँ से खामोशी से निकल क्यों गया? तो उसका जवाब ये है कि जो अपना फेवरेट मैदान है या फिर अपना जो सूटेबल मैदान है, चाइना वहाँ पे जंग लड़ता है। और अब चाइना ने नाज़रीन ईरान के मामले में अमेरिका को यहाँ पे नस डाली हुई है। सूरत-ए-हाल ये है कि ये ईरान के साथ मुकाबला नहीं है, ये रशिया और चाइना की टेक्नोलॉजी है, उसके साथ मुकाबला है अमेरिका का। सूरत-ए-हाल ये है नाज़रीन, इस वक़्त जो मामलात हैं वो ये हैं कि अमेरिका के मुकाबले में चाइना ने बड़ा दावा किया है। चाइना ने कहा है कि जी ईरान के ऊपर हमला करने वाले जो B-2 बॉम्बर्स हैं, उसके रेडियो को इंटरसेप्ट किया है चाइना ने। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है, स्टेल्थ फाइटर है और उसके बाद ये आप यूँ समझ लीजिए कि बैकबोन अमेरिका के लिए ये तैयारा हैसियत रखता है। एक प्राइवेट कंपनी जो कि PLA को इंटेलिजेंस मालूमात जो है उसकी गैदरिंग करके देती है, उसने दावा किया है कि ये जो B-2 बम्बर है उसका रेडियो सिग्नल्स हैं उसको कंट्रोल किया गया और उसके बाद उसका जो रेडियो है उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया
اس کی تمام تر کنورسیشن اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایران نے چائنا نے حاصل کی ہیں۔ تو چائنا چونکہ چائنا اور رشیا دونوں بھرپور طریقے سے سرویلنس جو ہیں وہ ایران کو فراہم کر رہے ہیں، ان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حملے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ امریکہ کے لیے ٹیکنالوجی کو ایک اور بڑا دھچکا ہے کہ اگر ان کا B-2 بمبر جو ہے اس کا ریڈیو انٹرسپٹ ہوتا ہے، دیٹ مین کہ اس میں خلل ڈال کے آپ ان کو کوئی بھی پیغامات دے سکتے ہیں یا پھر اس کو جیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے امریکہ کے لیے، بڑا دھچکا یہ جو ہے اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی خبر ہے، چائنا اور شمالی کوریا یہ بہت غیر معمولی اس وقت اقدامات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کل ناظرین شمالی کوریا نے اپنے لانگ رینج بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا اور کم جونگ نے اپنی بیٹی کے ساتھ، جن کو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کر رکھا ہے، اس اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے اس جو میزائل ایکسپیریمنٹ ہے اس کا معائنہ کیا، اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج جو ہے وہ شمالی کوریا جو ہے اس کے سرویلنس جو جہاز ہیں وہ جنوبی کوریا کی سرحدوں پر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ غیر معمولی جو ہے وہ فلائٹ ڈیٹا جو ہے اس کے اکارڈنگ پتہ لگ رہا ہے کہ شمالی کوریا جو ہے جنوبی کوریا کے ارد گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہے، چونکہ امریکہ مصروف ہے اور امریکہ کی مصروفیت کا فائدہ اٹھا کے چائنا اور شمالی کوریا یہ کچھ بہت غیر معمولی کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین یہ جو پرابلم ہے اس کا جو ایران والا ہے کہ ایران کے اندر وہ بزی ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا نے تائیوان کے گرد اب تک کا سب سے بڑا اپنا جو مشن ہے وہ بھیجا ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ناظرین کہ 27 جو جنگی طیارے ہیں انہوں نے جو تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہو کے تو ان کو چیلنج کیا ہے۔ ناظرین 27 جنگی طیارے اور اس کے بعد 7 جو ہے وہ بحری جہازوں نے یہ اس مہینے کی سب سے بڑی موومنٹ ہے جو تائیوان کے گرد کی گئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ اس پورے معاملے میں جب امریکہ ادھر بزی ہے اور اس کو بزی رکھا جائے گا، تھوڑے عرصے کے لیے نہیں لمبے عرصے کے لیے اس کو بزی رکھنے کی پلاننگ ہے، اس کو بزی رکھ کے تو بہت غیر معمولی اس وقت چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ تائیوان کا جو معاملہ ہے یہ اب اسی جنگ کے دوران سالو ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا نے اپنے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو بھی غیر معمولی طور پہ موو کرنا شروع کر رکھا ہے، اور اس کی کچھ ڈپلائمنٹ انہوں نے کی ہے، جس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت خوفناک جنگ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو میسج دیا گیا ہے چائنا کی جانب سے، رشیا کی جانب سے اور شمالی کوریا کی جانب سے کہ اگر ادھر آنے کی کوشش کی تو ہم براہ راست اس جنگ کے اندر آئیں گے۔ اور شمالی کوریا کا آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے آلریڈی ایران کو بڑی آفر کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کا اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو 3 دن کے اندر اندر ہم ایٹمی میزائل جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کی ریچ کام ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیا کریں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔